आमे आज आम कान्हू तार आज चुटी कटा हम कान्हूर चुटी कटा आम आज अळकुंड पलि आसु अळकुंडर जो पुराणा आमर फांडी छक पाखरे आम सुभाषिष बाबूर जो जेरक्स दुकान से कलम गोटे किणागला तापर आम बर्तमान सेलून को जीवु कान्हूर चुटी कटा हम ये जो आमर अळकुंड छक फांडी छक अच्छी फांडी छकर दृश्य देखूँ सेठी बर्तमान चिकेन दुकान अच्छी एपटर गोटे कपड़ा दुकान अच्छी आ दुकान बजार सब अच्छी आ फांडीटा बर्तमान आमर जो थाना रे परिणत होती अळकुंड थाना हो जाइए बर्तमान ये फांडीटी बर्तमान आप देखुं एकदम निशून अवस्था पड़ी अळकुंड थाना मान्यता प्राप्त होती बर्तमान आम जीवु सेलून बर्तमान सुभाषिष बाबू दुकान रे ठिया होती जेरक्स दुकान आर ये ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि रखुंट अन्य सब पाठ्य उपकरण सब रखुंट आमर ये कॉलेज अच्छी स्कूल अच्छी जो कॉलेज स्कूल पिलांकर जहाँ सब उपकरण सामग्री दरकार पाठ्य उपकरण सबू छात्र छात्री माने दुकान पाइपर बर्तमान सुभाषिष बाबू कंप्यूटर काम करती ये कंप्यूटर समस्त प्रकार कार्य करा जाए। बर्तमान आम कान्हू को लेकिन सेलून दुकान को जाऊ बाबू बर्तमान सेलून को चलले कान्हू बाबू को सांगरे मुझे आसी बर्तमान से चुटी काटे कौन स्टाइल चुटी काटे बोली कान्हू बाबू कहते बर्तमान कान्हू बाबू सेलून को बर्तमान जाऊँच बर्तमान कान्हू बाबू पूरा हिरो स्टाइल चली आग आप देखूँ ये यहाँ हूँ अळकुंड छकर जो आम पुराणा फांडी थिला फांडी बजार आउ रास्ता कड़े सब विभिन्न दुकान गुड़िक सब होती कान्हू बाबू आगे आगे चली बर्तमान देखूँ आउ जड़े भाई आमर ये गाड़ी पर बसी से जड़े भल व्यवसायी लोक जेड पर सब कम से करते आप देखी था भाई जन कान्हू बर्तमान सेलून अभिमुखे चली सेलून बर्तमान पूरा स्टाइल चुटी काटो कान्हू आसी सेलून पाखापाखि आसिक पहुँची गला प्राय सेलून देखूँ अळकुंड छकर जो सेलून देखूँ सेलून बर्तमान आसिक आम कान्हू पहुँची जाए जड़े पिला चुटी काटुची देखूँ पंकज चुटी काटुची ये जो कौन इमित हूँ तुम जो आर्ट दुकान गोटे कर जो आर्ट दुकान कर तुम कौन बालिकी पदा तो बढ़िया तुम जो चित्र फित्र कर से स्कूल बारंडे आम ये नाती कहला कान्हू ये चुटी काटे गई रजा बढ़िया आर्ट हो देखनी मुझे रंग मरा 5T हूँ सब स्कूल आउ ये रंग मार देकी आर्ट कर देकी कंट्राक्टर लक्ष लक्ष टका बिल करके नहीं जाऊँ आमर कालंदी बाबू देखुं आपण मैंने जहाँ को ठिया होती सी हूँ जड़े भल आर्टिस्ट स्टिकरिंग कतु आरंभ करके बोर्ड लिखा पाखु आरंभ करके विभिन्न प्रकार आर्ट करवा पेशा अळकुंड छकर दुकान टी अच्छी केते वर्ष आर्ट कल दुकान ना ना तुम जो कामटा आरंभ केते वर्ष अष्टम श्रेणी अभ्यास कौट कागज शिखी ना बड़े बड़े ये करगला प्रतिदिन तुम रोच कि ना कि माने काम रोचे सब रोचे जहाँ हो भल कथा ये गोटे लोक पिला माने शिखिकी ट्रेनिंग नहीं कि आर्ट स्कूल पाठ पढ़ी करना सी निज अभिज्ञतार आमर कालंदी बाबू जो आर्ट चलते भल आपण मैंने देखिपुं विभिन्न प्रकार आर्ट सब से कांथरे सब स्टिकरिंग कर महात्मा गांधी आउ नवीन पट्टनायक आहरी अन्य सब स्टिकरिंग सब कर निजे आर्ट करी देखु एपटे भगवान बुद्धंकर अच्छी साई बाबांकर अच्छी दुकान टी जहाँ भल चली सी आम स्कूल रे लिखे जो नाम फलकटी लिखे बोली कहला एपर्यंत कामटी हो पारे बंधु बांधव पिला जड़े आम स्कूल पाठ पढ़ुची भिणी जाते कहले आम शला को कह लिखिदेवे तुम शला किए ना आमर हूँ कालंदी बाबू सी बार आसिक ये कम करती सार रुहतु मुझे कहमी से आसिक लिखिदेवे से कालंदी बाबू कार्य व्यस्त थे बालिकी पदा स्कूल लेखा लिखि कम चलता आर्ट चलता आ से जापारी ना जाकि आम स्कूल लिखे बर्तमान आमर कान्हू ठिया जो सेलून दुकान पाखे से चुटी काटे बोलिकी बर्तमान से एनगेज अच्छा अन्य जन चुटी काटुची आ कान्हू आमर आज स्टाइलिश चुटी काटे बोलिकी घर आसी कि ठंडा आणलु कान्हू स्पाइस अप स्पाइस अप कौन भल ना कौन हजम कर 10 वर्ष लगे पैसा दिलु से दुकान में पैसा दिलु आ कौन कहलु कौन तू कौन कहलु कौन दुकान
अच्छा ଅଜା ଆସିଲେ ପଇସା ଦେବୁ ଆଉ ପି ପି ପିଇ ଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହ୍ନୁ ବାବୁ ଯାଇକି ବସିଗଲେ ସେଲୁନ୍ ଦୋକାନରେ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ସେଲୁନ୍ ଆମର ଅଳକୁଣ୍ଡ ଛକରେ ଯେଉଁ ସେଲୁନ୍ ଅଛି ଆମର BSNL ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଏଇ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ସେଲୁନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ସେଲୁନ୍ର ଯେଉଁ ଭାଇ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କାମ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଆଉ ଦୀପୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ସେଲୁନ୍ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? 4 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ହେୟାର ଡ୍ରେସିଂ କରୁଛନ୍ତି ହେୟାର ଆର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2002 ମସିହାରୁ ସେ ହେୟାର ଯେଉଁ ଆର୍ଟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ହେଉଛି ସେଇ ହେୟାର ଆର୍ଟ କରିବା। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି ଏଠି ଟିକେ ଭାରି ଭିଡ଼। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଭାଇ ଆମର ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ମେସିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହ୍ନୁର ଚୁଟି କଟା ହେଉଛି। କାହ୍ନୁ କ'ଣ ଭାରି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚୁଟି କାଟିବେ ବୋଲିକି ଆଇଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ ବାବୁ ଆମର ତାଙ୍କର ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ବେଦବାଣୀ ସ୍ୱାଇଁ। ସିଏ ଆମର ଯାଜପୁରର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସ୍କୁଲ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ଖରା ଛୁଟିରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ତାକୁ ବଜାର ବୁଲେଇ ଅଣା ହେଇଛି ଏବଂ ବଜାରରେ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ବଜାର ଟିକେ ବୁଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ସେଲୁନ୍ରେ ଚୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବରାଦ ଅଛି ସେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଚୁଟି କାଟିବେ କାହ୍ନୁ ବାବୁ। ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଟି କଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାହ୍ନୁ ବାବୁଙ୍କର ଚୁଟି କଟା ହେଉଛି। ଭାଇ 2002 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେୟାର ଆର୍ଟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଟିକେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଆଗରୁ ପଙ୍କଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କାଟୁଥିଲା ଭଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମଧ୍ୟ କାଟିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଠି ମୋ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏବେ ତ ସେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ଚାକିରି ବାକିରି ସବୁ ଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ମୋ ନାତି ଚୁଟି କାଟୁଛି ଆମର ବେଦବାଣୀ ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ କାହ୍ନୁର ବରାଦ ଥିଲା ଯେ ଅଜା ମୁଁ ଆଜି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚୁଟି କାଟିବି। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଷ୍ଟାଇଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କାହ୍ନୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ହିରୋ ହେଇକି ବାହାରିବେ ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଭାଇ ଏବେ କଇଁଚି ଧଇଲେ। କଇଁଚିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଚଲେଇଥିଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଇଁଚିରେ ସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ ସିଏ ହେୟାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ହେୟାର ଆର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। କାହ୍ନୁର ବରାଦ ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚୁଟି କଟା ହେଉଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କେଉଁଠି? ହରିପୁରର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର। ସିଏ ଆମର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଜାରପୁର ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଅଳକୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଳକୁଣ୍ଡ ଛକରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଲୁନ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସେଲୁନ୍ରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆଉ ରବିବାର ତ ଏଠିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ବେଶୀ ଭିଡ଼ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଟିକେ କମ୍ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲୁନ୍ଟିର ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ସବୁ ଚୁଟି କଟା ଭାଇ ଆମର କାନ୍ଥରେ ସେଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯିଏ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲର କହିବ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲର ଚୁଟି କଟା ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଜସଜା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ସେଲୁନ୍ଟିର। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଦାଢ଼ି ବାଡ଼ି କାଟିବ ବୋଧେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଚୁଟିଟାକୁ ଟେକିକି ଧରିବ? ସୁତାମଟା ସିଧା ରହିବ ଇଆଡ଼କୁ ଆସିବନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ନା ଏଠି କୋଉଠି ରହନ୍ତି? ଘରଟା ତ ଏଇଠୁ 7 କିଲୋମିଟର 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର। 7-8 କିଲୋମିଟର।
ଚାରିଥର ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସେଲୁନଟା ଖୋଲିବା ସମୟ କେତେ ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିବା ସମୟ କେତେବେଳେ ସେଲୁନ ଖୋଲନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି କେତେବେଳେ ଖୋଲିବା ସମୟ 7ଟା, ସକାଳ 7ଟା ବନ୍ଦ 2ଟା 2ଟାରେ ବନ୍ଦ କରେ, ପୁଣି ଖାଇକି ଆସିକି ପୁଣି 4ଟାରେ ଖୋଲେ। ଆଜ୍ଞା 4ଟାରେ ଖୋଲିକି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କିଛି 9ଟା 10ଟା 11ଟା ବି ହେଇଯାଏ। ହଁ ଗାଁ ଗହଳି କଥା ଆଉ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟମର ଆଉ ଦିଅ ମାନେ ମୁଁ କାଟିଦିନ ଫେରେଇବି। ହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଟି କଟା ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ଲଗେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିନିସିଂ ହେଇକି କାନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ବାହାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାନୁ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଟ୍ ହେଇକି ଦୋକାନରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।